Hello, Hello, Dibor Kaham sir. Dibor Kaham Sade. Dr. Sir Sagrade nini mungoi je allegation nungi tongmani 3 lakh. Thangnayo police sakiri sarotano nang 3 lakh rang nawai sakiri phalai rang sai tongha. Dr. Biswajit ekdom rang thokai sakiri phalai sai tongha mane obo busuk zrati kyobe kisa thaik nagrade sukrobai. Belaikan hambai, Dibor Jora News, Hmm. morning interview naman bagai. Hmm. Engkai ang menuka, belaikan nayai সমাজ ব্যবস্থানি যেটা তমংসামুরক নুক জাখাতা Hmm. যেটা বিহিক বসা নক বিসিক থুমাব লাংটি চুংটিখাই রमै মানজাকমা হাইং খাতাম মানে বিহিক বাই বসাই Hmm. langti jung di khe kerei thulai tong mani camera chagai mani kokta mo Tar mane nang rang sama kerei haida mane police sakiri rana hai rang sama kerei. abo kuno babai police chakri pakri ni hini kuno kerei tamo khai ani ko NGO ro ko bang ma department ang chakri tlang ma ba kai bo o gari bara kabang ma processing fee consultation fee amti ro khnai adino bo 10,100 টাকা নোট bini ekoni dogan ni tikhlai rohoro 100 খান Rang Rohman বান্ডিল ingka busuk rohor 10,000. 10,000 বান্ডিল kaisa Kuno ajaga 3 lakh ya. 3 লাখ বড় 3 লাখ abo balaikeno wan ma sincha 3 লাখ rang Engka video footage so sengnuk mani 5 jon ano chakri rinai potri porje kok khana mani video footage so abongka tamo. na abo to ani department rogo ang chakri nan kok sai tongo ani department tongo jeta volunteers service nei engka abo tabuk jorate completing এখন বাগै जों प्लांमा yang tongkho je 1 লক্ষ ani organization je chakri plangnan mani abo kaisa police ni type no khanai jetong Sade. abo kaisa police type no sini social security social protection ni bagai kami kami rogo gobangma political band ro disturbance khlaiman bagai jate जों civil society jate safeguard tonon bagai abo je tongmani a system o gobangma borong plangnani amtui rong bagai kok salai tongmanta Acha. kai abo bo bahai kai video ro khaika tamo khaika abo tang simply borok ba amtui ro gase khel khaijakliya kai abo parani kaisa CPM background ni cherai hin khnabo kai bo je sapang thong parani borok abo to jai ho kai abo hai allegation rok to kha social media and bising abo totally fake Obo je kok kasamani abo nini amchai simna phasingni no engka kok hengka jaga na asai tongkha nini bukphayong bahino BJP ni candidate rong ja engka bini power bahino chakri nai ni nang buino thokaiye 3 lakh phanangkha 15 lakh phanangkha omai khalai jaga rang thokai chai tong hnai je lukurok ni thani yasi solai tongkha ta tabo khangka o je borok rok naro 3 lakh na ohmani abo hengka nini NGO rogo rinai hini samani abo footage da abo tamo na abo NGO ni গাড়ি ভাড়া কত কিছু বিনি ইউনিফর্ম কস বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেল সামুংনি বাগে আবো जों গাড়ি ভাড়া এঙ্গে থালাইমানি লেনদেন দंथुयै আবো কক সালাইমানতা বা রাং রাलायमाने 10,000 নিকে social media ba joto channel no kai tongkha Dr. Biswajit police chakri na nei rang 3 lakh thokai chakha obo belai chaya obo no todonto khaina nangnai nei kok asai tongkha tabo khunka o je rang rinai bo bahani interview saka bo ka tangai haika saka na tomung bo remark ri hinka abo bini ko ugulogo kabama gang tongo ang je video footage nugo ang saimaka boro totally planning khaija jeta ano homo haika allegation thepanan bagai haya khai to bo সাধারণ simply khoroksa ka ano বিশ্বাস khai jodi no homo haika 10,000 kono rang ya par kai kai homo hai video kuna tei besa tei naisom na to kogya bihik যখন ফ্লিক bihik tomung chaya tong hai je busai bai naisom jak bole amo hai সম্ভবত
bongni thani ekta kisu gang involved tongnai engke amon bagai borok amo hai rok khalai gana ne ang kha khlaio engke bong area to ang already BSF chakri rok rijak engke amo amtui rok ni tui 1 taka rangke bono naya ang to help khaio borok no engke ani live auto no tui simino kisa misa registration rok ni collection khaijaka alada bad baki time to rang ke bon thani amtui sai kuno rang big amount rang rok najak amtui rok kuno kurui Gatai gai sagra de nini bufayang do BJP ni candidate dengja bini power by the nang omahero khaikya mane abono lukurong tam sana musong na ani monai to ekdom humble te simple ang bono ma bujogo kisa neta na he kisa krak na nango bokai belai norom humble buinthane 1 taka rang phano collection khaisai mannai borogia tei ang tiri sara tirpani bisingo ang gorbo khai sai sarawan monai hini ya bo hai kaisa fresh kaham neta ang tirpa hawan ugia khotini sujora an monai hini samaya ang to bo to ang bai thimoto se kok saya ang bai borok mane malaya hasal engkai phunok kok sanarok bosini asuk time krai bu phayung phano no kaisa phano ta ingang bini je activity ro ono bo to fresh leader bini live totally help mang khai phayo bini na balance tongo na pocket rang tong amtei buinthane khoksana harsa khaima to ang kun jaga report bomaya ko Ega nang nini bufayang ni bumong tei lukurok no sai tong harang sao omahai da tamok mane nini bufayang sai mi hanai bitamo sana musong lukurok na abo totally fake binur debruma bo future rang sai manai jat borok ya ba rang nahar sai manai jat borok ya bono bufayang kuchu se rabar fal fale se chalok tong abo sara dunian borok sai mano abo kotor ma political mafia gang a ugulo ko nangjak nai oboisoi ষড়যন্ত্র khai bono jate bin bumung no hamya khlaina ni amo kaisa ani logi involve khairi tono jeng buska thana yogo bokoba media channel rogo neta kotor rong no kok samar no khaje amung bai an bufayang ni bumung no involve khlai bumung hamya sil jana ni ingkai ani kok khai haise ang to social media o last 15 year 20 year rogo bang phaya taklai phaya khoi mafia gang rok bai fil jaka gagi social media phayan sakang bo ani sakabo lokho ringe komse lokho discrimination chaya hamya sanamun tongla ano to okay bui hamya chaya sanama bai tang hamyang nan ko gyable an mentally free kang samung tangi tongo ani samung development ngi tongo angan samung no fununa boko gya কিন্তু যত samung ang khlaimani social media phainuk jagi khaimani abor jotono borok derarikha mafia gundagiri political gang abon to sanamu jongo tipa hani joto lukurok no ela tongni kaham nahadi sing politics of thingi tenglia buskang 2026 party ni game play khainai ingka aborno naharai kabangma discrimination civil society rogo samung khaina rongni sakabo filjagai mano ungiano no ungri mano sakur bai sur mano torwal bai suru khlai mano 1 taka no 1 lakh snam di mano abo khlai no tamokhai borok no bukhabai sini nan nangnai borok no all glitter is not good mane chok kollei suna hoina ma haita Engka serai kok bai thana thanga kan nang o police sakiri man jaga 3 lakh rang kono sama kri haida na police rok bang tamni abo hai rok bang to kuno kerengnan kok sekirei police rok bai na tam bagang police government sector bang kun lena dena social media site police sakiri thangna yakise saromani o sakiri sarotana ang sakiri rnai ano rang riti nei nang am hai kono sama ni kri na amtui rok to ekdom abo hasal no akas patal se abo akas patal ang to ani department ani government ani tiprasa government ani organization no angrinai abo angredi tongo 1 lakh boronot langnai aro bo to rang nangia ingka amo hai rok to nahanan ko gya
इनके जे बबाई 10,000 जे लेनदेन खालामनानै आबोथ' आलादा इन्टारनेल आलादा सामुरगो आबोथ' जानजानि परिबार जानजानि रिलेटिव्स बन्धु बान्धव कम्युनिकेशन खालामन बिसिंति रां लायो आमथिथ' गोबांमान दंलै इनके आं जे बर'नो थांनि रां नावा बर'थ' ससियेल मिडिया डाइरेक्ट फाइ दंलै जेबो बिरबामो थान नेतारंगर अटुरना नै रां 18,000 16,000 इनके बर' डाइरेक्ट फाइ साइ दं फाइबलै रां रियाखो एफआइआर खायनाय गथ' बिसु खायनाय आमथिथ' फाइन दंलै नेतारंनि इको जेकुनु पार्टीनि इको रगता इनके आबोथ' क्लियार नुजाक दङ इनके खखुइसो गरै आं दाबो रमदि बोरै बाय तंना फानसे बर' कैमरा चाक फायनाय Enggak tabo tabo kengkangkai paitha kok sai kalang sidi Dr. Sar tabo kengka Dr. Biswajit AFR khajak chinai bo jeloma hap chinai engka Dr. Biswajit ni kabang ma kelengkari oto bag mane hoite aramba khaita ka sakiri ni pujonto si rangsa sukri rokni engka bono dati marom lainai bo belai bag parsing soka omai rok kabang ma social media kabang mano upload ngi tong ni mongoi engkai tamo sanamo tong ना अब सुस्त समाज पूजा सगां पब्लिक रंमा बुजिनाय ना आम तो इंग तो खाएंगे तो आं तो 20 बছর सामु खाइबानि 20 बार तो जेल हाबनान ककटा मुइ बुजिनान ककटा आं ये इनके आं तो मो जे सामुंनि जे रेजाल्ट जे बरकतिनि खरसावै फाइमान कुनुता घटना बा 4-5 বছর सगां कुनुता घटना बा 2 বছর सगांनि कक रखसला मो तो लास्ट थांनाय कक Yes, ang kabangma samung khaitani 100টা samung khaitani 97টা samung chawo te 3টা samung le koroi thango bijini bagai samungni genjamni bagai inke oboisoi ani bokisa misa kaisele marokle tongo kriya ya ang borong muni suba inke abono asakai breaking highlight ami asanamnan ko gyata इनके आनी कामनो नाइतोनान दरकार बिश्वजित खरकसा आर्मी चाकरी रिखा अनि फुनुका हांगाय बयबतिसा तंथजा खामु आं तो नांगिया बिश्वजित खरकसा बीएसएफ गरि बरनि बीएसएफ चाकरी रिखा इनि साकांका बखै खूब पाब्लिक रफानो इचा बखा बसा खामु मतो पाब्लिक नो बथार मा खलाय खाबले आं खरकसा समाज नंका सरकार बुया गभर्नमेंट बुया खरकसा एमएलए बुया मंत्री बुया सीएम बुया नंका बाइका पुलिस चाकरी रिमान बा आर्मी रिमान बीएसएफ चाकरी रिमान अमायबो कक आसाय दङ नंका अमायके रिमान हनै दा अ जागा रांसाय दङना अ कक रक बाथाय दङ अर ताम साना आं गभर्नमेंट कुन लेनदेन करे आं जास्ट बर' रिक्वेस्ट खायका हंकाय सेंट्रल खबांग बर' न सिंजाक दङ खबांग बुं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट खायरो मोर परिबार बा चाकरी रिखा हंकाय बर' बासि थानाय कायसा बागान को गरीब बर' रक आमते हिनि रिक्वेस्ट खायमा बिसिंते बर' रिबो हायतायको हंकाय आबो सिनिजाक माबो कमियाबलै हंकाय सिनिजाक नि बिसिंते इको हेल्प खायो सुबाबो आनो खबांग बर' न सुबाया नि आनो आनि फ्रेंड सर्कल रक आनि आगरला तंनाय रक कमबिसि जतनो जामानतै आनि हामिया साया जरा रक सुबाबो गामो हायकेनो कट ऑफिशियल रकबो वैसे रिक्वेस्ट हंकाय बर' सुबायो आबो तो कुनो रांसाना नि रिनानि कगिया आबो खरसा बर' न सुबान आमते हिनि आनि लाइबो आं रांमानायाखो हिनि आसो रुगि हाजार रुगि तिब्रि माने केबन थाने रांना मा खबला तांगे रांना नायबा हेल्प जाखायो ओंखाय अटो रिखरो सिमेसे रेजिस्ट्रेशन कायसा आनि बो ऑफिशियल दङ ऑफिस मेंटेनेंस बागे हाजार कायसा रां मेंबरशिप नारं माने को एमप्लॉय रंनो नंसारि तनो नांनाय बेतननि तनो नांनाय आ बायफान जों याता एंगे ताबुले लखलाय जाकसै एगा डॉक्टर सार सायखनाग्रा दे ओतो रिमानि जागावो ओतो रिमान जागावो सिनारबो कल रक सकाय माजे डॉक्टर बिसुजिनो 20,000 आं रिमानि ओतो सिरिलिया फोन बो रिसीव खायलिया तामो बो खारका तामो बाकवारदा तामो ओतो आता रिलिया नैबो कल रक सकाय आमा हायरक्ति तो तंग तामो ना आबो जेटा कुबुइ कलले दिनान खेमे आन लाइबा कुबुइ बेचलिबो नाजाक 20,000 नाजाक 21,500 नाजाक 13,000 नाजाक 8,000 नाजाक आबो हायके हाय
হ্যাঁ 11 जना बरन थानी 1,10,000 रां कालेक्सन नंजाक আচ্ছা ओमफ्राय बंनो रिनानि चेंखा হুম কয়েকজনানো রিখা ओमफ्राय যতন রিবায়াখ হুম ओमफ्राय रिबाया सानि केबो सोशल मिडिया फाइना मुसुंगा फाइतुं फाया बिसास खाय रां माने बिसास खायना मुसुंखाय बा नायसिंतुं जों रि दङ रियांगिया আচ্ছা ओमफ्राय ओमफ्राय ते बाद बाकी ओमफ्राय 1,000 टा अटो कमप्लिट खायजोबनाय जों সিরিয়াল ওয়াইজ 31 খাইয়ে তুলো তুলো খারি দङ হাইতা মানে 31 সিলেক্ট डिसेम्बर খাইয়ে খটা 31 मा डिसेम्बर मा बिसिं नायब्र हाइदा मा नाय कन्फार्म आबो खुनु गकरै হুম आबो माय आबो रिनाय फानाव माइसे आसान नन सासिरनानै 5 मिनिट बिसिं माइसा बायदि 1 मिनिट बिसिं माइसा बायदि हनै षড়যন্ত্র खायतन खाटा न হুম माफिया गुंडा बदल र Then zero finance so to bag on ka rank tam bagay na o mai bahina question fight on ka o bon ka tam bagay na nang ka sir না জিরো ফাইন্যান্স মিন্স বড় বুঝিয়াখো জিরো ফাইন্যান্স বলতে ব ঠিক আনারো রাং দিয়ে না হাঙ্গো आं तो बिन बागै 50 থেকে 70,000 50 to 70,000 डाउन पेमेंट आं बिन बागै रहरिबो अच्छा इनका आबो हाइके जों 410 टा सॉरी 11 टा अटोरिका 411 टा अटोरिका इनका 411 टा अटोरिमान बिसिं काঞ্চনপুরनि ते चाइटा रिजायाखो आरो 6टा बरन चाबि हेनोबार खायमाने इनका ते 4टा काঞ্চনপুর रिजायाखो इनका একটা না দুইটা কাঞ্চনপুর রিজাখা হর ইনকা আমো হাইকে 411 টা অটো রিজাখা মিনিমাম 50,000 ডাউন পেমেন্ট যতনি ন ইনকে আর ডাউন মানে কাইসা অটোनि फानो बरक जोंनो जेसिनि डाउन मानिनि किफिल जा इएमआई खाय बरक राइट टाइम सासालो गया जों खुस खबर बनाय मालिया कारण तांगे हिमालय চক্রান্ত চক্র বিউ কেলেঙ্কারি মানে আনার সব সময় সামুঙ্গ ডিস্টার্ব খাইতো আনি বাজার আনি সামুঙ্গ হংকে বা আনিয়া অটো রিজার্ভ নাই রিমা জায়গা রক রাং কালেকশন খাইনা টাইম করে ইনকে ভিডিও নুগৈ আনি এমপ্লয় রকবো খাসাও অনেক সময় ইয়াকারি থাঙো আমো হাইকে চক্রান্ত চলি দংতা তিরপা হাবো ইনকা আবো তে বেশি দিন যা জুন জরা রকঙ্গানা आने साइमन मोटेता त्रिपुरा हासुनि ने जे 3 लाख चाकरी 3 लाख रान्ना माने पुलिस चाकरी नै का पतिर पर जे केलंकारी अब तो मनो केस खाइका पुलिस हंगाका नै ने अब तदन्त बा अब खाइका हंगाका नों कोन किरिना करे हाइदा तामनि किरिनाय दंसा आं किरिवि देखे बनो किरि लासि जां समाज सामुनि बरन बागै सामुखर दं आन्थानि लख लख एफआईआर जोंथुं नांखांखाय खायनाय आबो पार्टी दङ पलिटिकल पार्टी दङ बरथ पलिटिकल माफिया गैंग बरनि रांसांनि माइरांनि पियां सारानि बरक बकी कोन करona को किरि आंथ पलिटिक्स सिमिया हाइफानो बर वान्स बरनि रांसांनि माइरां रांसांनि चेयर केफेलनाय किरि दङ सब समय न माफिया गैंग फनांगै दङ मीडिया गैंग पलिटिकल गैंग फनांगै दङ ओंखाय आबो जों सुस्थ समाज सुस्थ सोसाइटी गठन खायनो नांनाय दिनै युथ सोसाइटी न जों कराखै माथि सानाय युथ रं वे थाङै दंखा रं लामा कारण पलिटिक्स जोंहा जोंनि कमननानि पाइथाक लामा जों रं 76 बছर त्रिपुरा साराव रं टार्नङै दङ ता 0 पॉइंट फाइ राष्ट्रपति शासन तुब खायसे तेसे राइट टार्न खायनानै इंगाज नों जागा सगैनानै निनि जम्पै थानाखै जम्पै सगनानै इंखाय तो राइट टार्न माननाय लेफ्ट टार्न इंखाय आङो कुतु कोन कोसे चंद्र साधु पारा चलायलाङा ना आबो हायता गाबनो यो जमा मा कयो पार्टी हिमबै पार्टीनि गुन्डा मस्ता नंगै कुनु लाभ करै जतन सर पाइथक सुमंगनि थानेव ओ जे पुलिस चाकरी रिनाय 3 लाख आं रां मारिखा डॉक्टर बिसुजित न होनाय निनि तुमंनो नों रांसा मा करिंका न आसु बमं कटर सिल सामनि नों ब्रने एगेन्स्ट कोनो एक्शन नाय ना कोनो किसु खायनाय ता वानसो ना बन थाने एक्शन ना हका 3-4 दिन नानि समय खरजों बुजिखादा एक्शन ना मुसुङो गोबां बर न बुइ तगैरना मुसुङो आतरा बाय तख्रबरना मुसुङो किन्तु तामला बुंनायबा आबो
तेबो सत्रबो जानाय तेबो हामियांनाय आंनि टाइम लस जोंनाय बिनुगुलगाव गें करमा खाजिजाक दंनाय होरलायना नांनाय टाइम लस है कुन लाभ दा दं नो आरे जा खालायमा खालाय दं रासि दं आंनि समय नस्त दंलाय हाय ओंखाय समय सानायता दाम खायजाकनाय बुइनो बंखानि अस्त्र दङबा कगलान एकटा जरा नांग्रा उता